राज्य के कई प्राथमिक विद्यालय जहां शिक्षकों की भारी कमी के चलते बंद होने की कगार पर है, तो वहीं दूसरी ओर हजारों टेट पास DELED अभ्यर्थी वर्षों से नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं। इसी के विरोध में 2022 प्राथमिक टेट पास DELED ऐक्य मंच द्वारा आज कोलकाता में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक यह रैली शियालदह स्टेशन से शुरू होकर धर्मतला तक पहुंची एवं रैली में बड़ी संख्या में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी, छात्र छात्राएं और शिक्षा से जुड़े जागरूक नागरिक शामिल हुए। वहीं संगठन की ओर से राज्य सरकार से कम 50,000 प्राथमिक शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि समय रहते नियुक्तियां नहीं की गई तो राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। बताया गया है कि इस आंदोलन को ISF अध्यक्ष एवं भांगड़ के विधायक पीरजादा नौशाद सिद्दीकी का खुला समर्थन भी मिला है। उन्होंने रैली में शामिल होकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, योग्य उम्मीदवारों की भर्ती में हो रही देरी को तत्काल रोका जाए और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक गिरने से बचाया जाए। बुनियादी शिक्षाটা শেষ করে দিচ্ছে না। এই যে নিয়োগ বলা হয়েছে 50,000 একটু হলো 13,421 এটা মেনে নেওয়া যায় না। 6 লক্ষ জন ক্যান্ডিডেট কন্টেস্ট করেছে, পরীক্ষা দিয়েছে, যারা টেটে পাস করে যায়নি, যথেষ্ট মেধা সম্পূর্ণ, সেখান থেকে ছাঁটাই কাটিং হচ্ছে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। জবাব আগামী দিনে দেব। আমি আশা করব ইমিডিয়েট মিনিমাম 50,000 ভ্যাকান্সি ডিক্লেয়ার করব। আজকে দেশের তাগিদে আপনি এদের মিছিলে শিক্ষার তাগিদে, আমি বাংলাকে বাঁচানোর তাগিদে, বুনিয়াদী শিক্ষাটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যার কোথায় হচ্ছে যেখানে দলিত, আদিবাসী, পিছিয়ে বর্গের মুসলমানরা বসবাস করে সেই সমস্ত এলাকার আজকে প্রাইমারি স্কুল নেই। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের যিনি মাননীয় সভাপতি, উনি আমাদেরকে প্রতিবার বলেছে যে প্রাথমিকে 1 লাখের উপর শূন্য পদ আছে। আজকে তারপরে উনি বলেছিলেন যে আমরা 50,000 শূন্য পদ দেব, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি, তোমরা আন্দোলন বন্ধ করো, এই কথা আমাদের বলা হয়েছিল। কিন্তু আজকে পুজোর আগে একটা সামান্য নোটিফিকেশন দিয়ে বলা হলো 13,421 শূন্য। 2022 সালের প্রাইমারি টেট উত্তীর্ণ। আজকে আমরা এখান থেকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমরা মানে ধর্মতলায় যাব, ওখানে আমরা ডেপুটেশন দেব প্রাইমারি পর্ষদ এবং বিকাশ ভবনে, এবং আমরা 1 সপ্তাহের জন্য একটা ডেডলাইন দেব যে এর মধ্যে কোনো না কোনোভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে দিকে দিকে 23টা জেলায় কিন্তু আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করব। সামনে নির্বাচন। আমরা 2022 সালের প্রাইমারি টেট উত্তীর্ণ। দীর্ঘ 5 বছর পর রাজ্যে এই টেট হয়েছিল, স্বচ্ছ টেট বলেই সবাই জানি। পুজোর ছুটির আগে আমাদের প্রাইমারি পর্ষদ থেকে একটা ভ্যাকান্সি প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে 13,421টা ভ্যাকান্সি দেখাচ্ছে। আমরা জানি রাজ্যে ইতিমধ্যে প্রায় 5,000-এর মতো স্কুল, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক শূন্য। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এত কম শূন্য পদে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।